এটাই আনছত নি ওই ওই আনছি আনছি তোর ভাবি লাগে কিছু স্পেশাল মিঠাই আনছত নি यस ब्रो यस आनता है দেখ রাইনি খল্লো কিতা মদ খাইয়া খোয়া আইয়া আমারে মারিলি তো আর বাড়িতে আসই না আরো দুগু ফান্ডাই মাউগর কথা ছাড়া কিচ্ছু বুঝবেন না তারা ও ভাই রে ভাই ওই মারিলেই বেনু আমারে ফালাই যাবে আর খেগুরে লইয়া ঘুরিতে তুই তোরে নো হইলাম জুলারে গিয়ে আনতে वो तो तुम्हारा झूला अब्बा हाय डैड ওই এগু জুলা নি वो तो अमी झूला তোর এটা কিতা অবস্থা রে डैड ये फैशन होता है फैशन ওই শুনাই বিবি খানা এবার 12 জন দেখাইয়া সিনসলি ঘুরে हाय मॉम ও মাই রে মাই আমার ঝুলানি রে आ बाबा करे दिया हाय डैड হাই বাবা क्या देखता है डैड বাবা আগে জেলা মাটিতে ওলা মাটিটা মাত বুঝি না सिलोटी बात में भूल गया है ना अभी बताने में तकलीफ होता है বলো বাবা পানি খাও नो 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 मॉम हम पानी नहीं पिएगा स्टिंग पिएगा स्टिंग मम्मी 50 টাকা स्टिंग सुनगो ना 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 खाएगा नहीं सुंगेगा हाँ 50 টাকা है দেখি হরতে